হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আজকের আমি এসেছি শঙ্করপুরে। তো এসকে সাউন্ডের যে নিউ সেট আপ, যেটা বি ক্যাবিনেট থেকে করা হয়েছিল, সেই সেট আপটা আজকের 10টি মাল টেস্টিং হবে। তো টেস্টিংটা দেখো। আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করে দিও। তো টেস্টিংটা এখন দেখাই তোমাদেরকে। Welcome to Ma Santoshi Music YouTube channel. तो हमसे क्या टकराएगा अगर हमने फाट जाएगा। अरे क्यों बेटा अपने बाप के सामने कंपटीशन करने आ गए। अपने बाप के सामने बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। এসকে সাউন্ড প্রেজেন্ট শ্যাম মসুর চক से অপারেটর বাপন ভাই। मेरे सामने टिकने की कोशिश न कर, नहीं तो तुझे भी जला कर राख कर दूंगा। এসকে সাউন্ড প্রেজেন্ট শ্যাম মসুর চক से